Tang pabo mo dakal ni Ebon. Ayun eh. Oh, patingin lang. Pabo. Kadablabog na yung kakong cellphone. Eh. Ito. Ariko. Mga pulo yung siguro yun eh. Manok tok yun. Wait na pa. Peking duck la rin. Peking duck. Tambibi kay niya. Hindi ni bibila rin eh. Hindi bibila. Bibila rin. Bibila rin. Ini Peking duck yata yan. Tapos rin kalabasa mo rin. May dinanawan kayo din. Compose. Gana-gana. May dinalang compose rin. Compose lang din. Dinanawan takla. Compose. Kamatis. Skinny. Lara. Ayan na. Kaba na yung video ko. Diba na mag-send dyan eh. Ayan na. Natabalo. Natabalo. Ayan o. Hanggang na ako Kenny. Papunta na ako rin. Yan. Tapos ni ayun yung kaya yun ang compost din. Maganas. Din lapa. Ako lang pero elimila po dininan rin eh. Pero rin eh. Dininan mila. Din eh. Deng talong. Ay talong. Apalya. Ayan o. Tilangan din. Ang ka rin. Ayan na tilangan din. Kailangan compost din. Yan. Compost lang din. Hanggang ka rin. Pipila na lang yung medinang ka rin. Kasi mag-grass cutter ko pa. Yan. Oh, yan. Medina na lang. Yung Tara. Kailangan din. Lara oh. Mataba nila. Daliwa mamulaklak na lang ma'am. Ayun na mamulaklak na yun oh. Oh. Mamulaklak na lang. Balas talong. Ay takot kaya pusa. Su. Padilig la rin ni bukas. Mga grass cutter. Padiligan kay Mike. Patitilig na pa rin, no? Basaya pa ata. Basaya pa. Oh, haba na pa yung grass cutter ko. Kita ko pa ang kari. Sige mama. Tuloy kaya pa ini. Tuloy kaya pa ini.
Diditak. Sige ma'am. Bye bye.